কে কোথা থেকে দেখছেন একটু জানাবেন। इधर से देख रहा है इंडिया ना बांग्लादेश। इंडिया वाला आदमी ज्यादा आता है लाइफ में। इंडियन भाई लोग किधर है, आ जाओ। कोई इंडिया वाला आदमी नहीं है इधर। इंडियन आदमी बहुत अच्छा है भाई। मेरे पास अच्छा लगता है इंडियन आदमी को। इंडियन जो भी है वो सारा आदमी को सपोर्ट ज्यादा करता है। दुनिया में इंडिया का आदमी ज्यादा है, सबसे ज्यादा इंडिया का आदमी। ये इंडियन आदमी सबको भलाई चाहता है, किसी को खराब नहीं मानता है। कोई हो मायर भाई हगल कोई आओ। मेरा सिलेटी भाई नहीं है। सिलेटी भाई किधर गया, आ जाओ। और सिलेटी भाई किधर है, लंदन भाई किधर है। सिलेटी भाई नहीं है, किधर गया, आ जाओ। সাজিদুল ভাই কি অবস্থা, ভালো আছো ভাই? কোন সময় আইছো বাসায়? তোমার কি ছুটি হয় নাই এখনো অফিসে? सिलोटी भाई किधर है, सिलोटी भाई आ जाओ। কথা কইতেছি। আজকে গরম না বেশি? ফ্যান চালে তারপরে গরম, এত গরম লাগে, আহারে গরম। এমডি জাফর মোল্লা, কি অবস্থা ভাই, ভালো আছেন? অবস্থা বস্তা বস্তা আটার বস্তা। হাউ আর ইউ ব্রাদার? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। গরমের লেগে ভাই অসহ্য লাগে, এত গরম, আহারে গরম। আজকাল একটু গরমটা বেশিই পড়ছে। থ্যাংক গড আই এম ফাইন, আরেও ফাইন, আলহামদুলিল্লাহ ভাই। অনেকটাই ভালো আছি, কিন্তু ভাই একটু গরম লাগে, বুঝতে পারছেন, বেশি গরম। গ্র্যান্ডফা ইউ লুক হট। আপনি কোন দেশি ভাষায় মেসেজ করেন ভাই? মালয়েশিয়া? তাহলে আমার বাসায় চলে আসুন, এসি আছে, ঠান্ডা লাগবে। বুঝলাম না, সেটিং এর সমস্যা হয়েছে। বাংলা এসএমএস করে, এসএমএস আসে হইলো ইংলিশ দিয়ে। দাদা ভাই গরম লাগছে আপনার কাছে? অনেক ভাই, অতিরিক্ত গরম ভাই, এত গরম, আহারে গরম, পুরো লাইট লাইট হয়ে গেছে। আপনি মেসেজ করেন বাংলায় ভাই, এই জায়গায় দেশে চীনা ভাষায়, বুঝতে পারছেন?